آج کے ولاگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم وہ کون سے اقدامات کریں جن کے ذریعے ہم اس سردی کی شدت سے اپنے پیجنز کو کسی حد تک سیکیور کر سکیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ چند دن پہلے وائٹ فنٹیل کا ایک جوڑا ہم نے لگایا تھا، کیا وہ آپس میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں یا نہیں، اور پھر ہمارے فنٹیل پیجنز نے اس بریڈنگ سیزن میں جو پہلا ہیچ نکالا ہے ان میں سے جو بڑے بچے ہیں ان کو آج پیرنٹس سے الگ کر کے ایک الگ جگہ میں رکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، راضی رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کی محبت کا بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں آپ کا، لیکن آپ سے ایک بار پھر التماس کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کیا کریں۔ دوستو، چونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے پیجنز کو اس سردی کی شدت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ میئرز لیں۔ میرے نزدیک 3-4 قسم کے ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر کے ان کو سردی کی شدت سے کافی حد تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے، شیڈ کے اندر جو خانہ ہم نے جس جوڑے کو دے رکھا ہے وہاں پر اس جوڑے کے نیچے جو ہم شیٹ بچھاتے ہیں اس کے اوپر پرالی ضرور رکھیں، کیونکہ فرش ٹھنڈا ہوگا اور پھر اس کے اوپر شیٹ بھی ٹھنڈی ہوگی۔ پرالی جو ہے وہ نسبتاً گرم ہو جائے گی اور اس سے پر وہ جب بیٹھیں گے تو وہ ان کو اتنی سردی نہیں لگے گی۔ اور پھر میئر نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ہمارا جو شیڈ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے مجموعی طور پر اپنے پیجنز کو رکھا ہوتا ہے، اس شیڈ کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں، جو باریاں ہوتی ہیں، ہم موسم سرما میں یعنی آج کل اسے خصوصی طور پر ڈھانپنے کا جو ہے، کور کرنے کا جو ہے وہ کوئی کام کریں، چاہے اس کے آگے پہلے ہی ہم نے کپڑا لٹکا رکھا ہے تو پلاسٹک بھی لٹکائیں، کیونکہ پلاسٹک سے ہوا کم اندر جائے گی اور ان کو سردی کم سے کم لگے گی۔ آج کل ویسے بھی ہوا چل رہی ہے تو آپ اپنی ان کھڑکیوں کو جو شیڈ کی ہیں ان کو اچھی طرح ڈھانپنے کا کام کریں۔ یہ ہے میئر نمبر 2، اس سے کافی حد تک اندر کا درجہ حرارت جو ہے، ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا۔ دوستو، یہ میرے پیجنز کے شیڈ کی ایک کھڑکی ہے، دیکھیے اس کے سامنے میں نے پہلے اندر والی سائڈ پہ کپڑا لگا رکھا ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ پلاسٹک لگایا ہے، اور یہ پلاسٹک سنگل نہیں ہے، یہ پلاسٹک بھی ڈبل ہے۔ اور پھر دیکھیے میں نے کس طرح یہ اس کے اوپر ربڑ وغیرہ لگا کے مکمل طور پر اس کھڑکی کو کور کر دیا ہے۔ یہ پیجنز کے شیڈ کے دوسری طرف کھڑکی ہے، جو اس کی دوسری کھڑکی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بھی دیکھیے اندر کپڑا لگا ہوا ہے، جس سے ایک دفعہ اسے مکمل طور پر کپڑے سے ڈھانپا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر پلاسٹک لگایا گیا ہوا ہے جو ڈبل ہے، سنگل نہیں ہے، ڈبل پلاسٹک ہے، وہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور مکمل طور پر اسے ڈھانپ دیا گیا ہے نیچے تک۔ اور نیچے یہ دیکھیں میں نے اسے ڈھانپ کر بانس بھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہ سردی سے بچ سکے۔ میئر نمبر 3 دوستو، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہے کہ ہم ان کو ایسی خوراک دیں کہ ان کے اندر قوت مدافعت ہو، یہ موسم سرما کی شدت کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں جو ہم دانے دار خوراک ان کو دیتے ہیں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، میں انہیں موسم سرما میں کالے چنے جو ہیں، باریک کالی چنے، اس کی اضافہ کر دیتا ہوں، یعنی ان کی خوراک میں جب مکس کرتا ہوں تو میں کالے چنے زیادہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ ان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کافی حد تک ممکن ہو جاتا ہے کہ یہ سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر جو ہم ان کو پانی ڈالتے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے،
नलके का ताज़ा पानी हो जाए, मोटर का ताज़ा पानी हो जाए, या हमें ताज़ा पानी अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसे मिक्स कर लें तो वो अच्छी कंडीशन में हो जाए, ठंडा ना रहे। और फिर एक और बात, कुछ गर्म चीज़ों का मिक्सचर बना लेते हैं हम, और वो मिक्सचर जो है वो इन्हें देते रहते हैं। किस तरह? वो इस तरह कि अगर हम 1 लीटर पानी हमारा लग रहा है तो उसमें एक ढक्कन जो है बोतल का वो डाल देते हैं, यानी 1 चम्मच 2 चमचे हम वो डाल देते हैं वो मिक्सचर, और हफ्ते में 2-3 दिन इनको वो दे देते हैं। तो वो इतना गर्म हो जाता है कि इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, ये मौसम सरमा से मुकाबला कर सकते हैं। मौसम सरमा में हम इंसान जो हैं, हम भी इस सर्दी की शिद्दत से लड़ने के लिए मुख्तलिफ गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गर्म ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, पंजीरी वगैरह बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर ताकत हो और हम इस मौसम सरमा की शिद्दत का मुकाबला कर सकें। तो इसीलिए इनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये गर्म चीज़ों का मिक्सचर जो होता है, पानी का मिक्सचर, वो इनके लिए बहुत मौसर होता है। तो वो अगर मैं अब यहाँ पर बताने लग जाऊँगा कि वो कैसे बनाएंगे तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मुकम्मल तौर पर पानी बनाने का तरीका बताऊँगा कि ये कौन कौन सी देसी चीज़ें लें, इन्हें किस तरह उबालें और फिर इन्हें किस तरह मिक्स करें वगैरह वगैरह, वो मैं पूरी तफसील से एक व्लॉग में आपको सब बता दूँगा। तो ये तीसरा मैयर ये था कि इनके अंदर कुदरती तौर पर ताकत पैदा करने के लिए हम इन्हें गर्म खुराक दें, चाहे वो लिक्विड की सूरत में हो या चाहे वो दानेदार हो। और फिर एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है और जो जुड़ी हुई भी है किसी हद तक, पहले जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जो मैयर बता चुका हूँ उनसे, और वो ये है कि हम शेड के अंदर का टेम्परेचर जो है वो इनकी बॉडी के मुताबिक मेंटेन रखने की कोशिश करें। वो इसी तरह है कि अगर आपकी हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, बादल है, स्मोग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपने जो शेड को ढांप रखा है, बारियों को, खिड़कियों को, तो उसे दिन के टाइम ना खोलें, बेशक ना खोलें, वो ढांपे रखें। जब स्मोग हो जाती है, जब फोग हो जाती है तो वो रहने दें। और फिर अगर मुमकिन हो तो अंदर कोई बल्ब 200 वाट का मिल जाता है या कोई और इस तरह की चीज़ मिल जाती है जिससे अंदर गर्मी हो और टेम्परेचर जो है वो ज़रा हीट आ जाए और इनकी बॉडी के मुताबिक हो जाए, तो वो कर दें। तो इन तमाम बातें कहने का मकसद दोस्तों ये है कि आप इनको सर्दी में महफूज रखने की कोशिश करेंगे तो ये भी खुश रहेंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये है वो वाइट फनटेल का जोड़ा जो हमने चंद दिन पहले इकट्ठा किया था ताकि ये आपस में जोड़ा लग जाए, लेकिन इसे तकरीबन 7-8 दिन हो गए इकट्ठे किए हुए, उसके बावजूद अभी तक इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ये एक दूसरे को अभी तक कबूल नहीं कर पा रहे। तो चंद दिन मैं और इनका इंतज़ार करूँगा कि शायद इनका जोड़ा लग जाए। तो चंद दिनों के बाद फिर देखेंगे, इनमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, नर के साथ और मादा के साथ और नर लगाना पड़ता है, तो वो लगा देंगे। ये हमारे फनटेल पिजन्स ने जो पहला हैच निकाला है, उनके ये जो बड़े बच्चे हैं ये मैंने अभी अलग कर दिए हैं। ये 7 पीस हैं, ये मैंने अलग किए हैं। अभी इनको एक अलग जगह पे रखा है। 2 बच्चे जो थे वो मर गए हैं, यानी ज़रा बड़े होकर 15-20 दिन के होकर वो मरे हैं, शायद सर्दी की वजह से। सर्दी से बचाने के लिए मेरे नज़दीक जो सबसे पहला मैयर होता है वो ये होता है कि जो इनका खाना होता है उस खाने में हम पराली का इस्तेमाल ज़रूर करें, पराली ज़रूर रखें। जैसे अभी देखें, मैंने इन जो फनटेल बेबीज़ हैं इनको अलग किया है, यानी अब ये चोग नहीं लेते, ज़रा बड़े हो गए हैं, तो मैंने इन्हें अलग किया है। तो अलग करते हुए मैंने पहले जो खाना इनके लिए मुंतखब किया है उसकी अच्छी तरह सफाई की है, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर, मुझे वक्ती तौर पर शीट्स नहीं मिली, तो मैंने वहाँ पे ये चीनी वाले जो तोड़े होते हैं वो मुझे मुयस्सर हुए, तो मैंने वो 2 नीचे बिछाए और फिर मैंने ऊपर पराली डाली और फिर मैंने रखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको सर्दी से बचाने के लिए पहला मैयर जो है वो ये है कि आप इनके नीचे पराली ज़रूर रखें।
दोस्तों, ये मेरा वो सेटअप है जहाँ पर मैंने कोई जोड़ा लगाना हो तो वो मैं रखता हूँ, या फिर बच्चे वगैरह अलग रखने हों तो वो मैं रखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक केज बना रखा है और उसके 4 खाने हैं, और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करता रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बच्चे दिखा रहा था कि मैंने अलग किए हैं, तो वो इसी केज के अंदर थे। और फिर वाइट फंटेल दिखा रहा था, जोड़ा जो लगाना है वो भी इसी केज के अंदर है। और अब देखिए मैंने इसे किस तरह ढांप दिया है, कवर कर दिया है सर्दी से बचाने के लिए। ये सिर्फ आपको ऊपर शीट नज़र नहीं आ रही कि मैंने ऊपर दी हुई है, बल्कि इससे नीचे भी एक शीट है। यानी मैंने अंदर जो इनका काम करना था वो तो किया है पराली वगैरह का, लेकिन इसको ऊपर ढांपने के लिए मैंने इसके चारों तरफ शीट्स लगा रखी हैं। और ये फ्रंट साइड है इसकी, जहाँ पर अंदर शीट है वो नीचे की है, फिर उसके ऊपर मैंने ये सिस्टम बना रखा है, ये शीट लगा रखी है, और उसके ऊपर फिर मैंने ये शीट दे दी है, कवर कर दी है। अब यानी इनको किसी तरफ से हवा अंदर नहीं जा रही, और ना ही इनको बारिश वगैरह का यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला बनेगा। यानी ये सर्दी से हर लिहाज से अल्लाह ताला के फजल व करम से सिक्योर है। इसके साथ ही आज इस व्लॉग को इस दुआ के साथ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब का हामियों नासिर हो, आमीन। तो मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ, उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।